वेलकम टू कायरा के नावल्स। आज हम अपना पहला नावल का आगाज़ करते हैं, गुलाबी बाग की शहज़ादी। कभी तुमने ऐसा ख्वाब देखा है जो इतना खूबसूरत हो कि हकीकत लगे, और कभी ऐसा जो दिल के किसी खामोश कोने को छू जाए मगर तुम इसे लफ्ज़ों में बयान न कर सको। कभी कभी हकीकत और ख्वाब के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है, और जब वो लकीर मिट जाए तो कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ फूल सिर्फ खिलते नहीं सांस लेते हैं, जहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं यादें सुनाती है। ये है गुलाबी बाग, एक ऐसा बाग जहाँ हर पंखुड़ी में एक राज छुपा है, हर खुशबू में एक कहानी और हर खामोशी एक चीख। और इस बाग के दरमियान एक ताकत छुपी है, इतनी मजबूत कि दुनिया बदल सकती है, मगर इस ताकत की हिफाजत करती है सिर्फ एक लड़की, मेहरुन्निसा। वो एक शहज़ादी है मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक तन्हाई छुपी है। वो मजबूत है मगर उसे खुद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं। और आज वो दिन है जब उसे सब कुछ समझना होगा, क्योंकि आज उसकी तकदीर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेहरुन्निसा आहिस्ता आहिस्ता बाग में चल रही है। उसके कदम हल्के हैं, जैसे ज़मीन को छूना चाहती हो। उसकी उंगलियां फूलों को छूती हैं और हर फूल जैसे उसके छूने से ज़िंदा हो जाता है। वो रुकती है एक गहरे लाल गुलाब के सामने, कुछ लम्हे उसे देखती रहती है, फिर आहिस्ता से छूती है। तुम सब मुझे सुनते हो ना? जब मैं खामोश होती हूँ तब भी तुम मुझे समझते हो। हवा हल्की सी चलती है, फूल आहिस्ता आहिस्ता झूमते हैं। शहज़ादी उदास मुस्कुराहट, कितना अजीब है ना, इंसान की दुनिया में कोई नहीं सुनता और यहाँ खामोशी भी बात करती है। वो बैठ जाती है, अपना सर घुटनों पर रखती है। शहज़ादी धीरे आवाज़ में, काश कोई मुझे भी ऐसे ही महसूस कर पाता जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। अचानक हवा रुक जाती है, फिर एक झटके से तेज़ हो जाती है। फूल बेचैन होकर हिलने लगते हैं। शहज़ादी घबरा कर, ये क्या हो रहा है? तुम सब डर क्यों रहे हो? एक तेज़ आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक वजूद में ढलती है। एक परी, उसके पर नरम रोशनी से बने हुए आंखें जैसे चांद की रोशनी। परी लैला नरमी से, तुम अकेली नहीं हो मेहरुन्निसा। शहज़ादी चौंक जाती है, पीछे हटती है। शहज़ादी डरी हुई, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? परी मुस्कुराती है, परी नाम वही जानता है जो तुम्हारी खामोशियों को सुन सके। शहज़ादी सांस भारी, ये सब सच नहीं हो सकता, ये ख्वाब है ना? परी आहिस्ता संजीदगी से, काश ये ख्वाब होता, मगर ये तुम्हारी हकीकत है और तुम इससे भाग नहीं सकती। हवा भारी हो जाती है, फूल जैसे सुन रहे हों। परी, तुम सिर्फ एक शहज़ादी नहीं हो, तुम इस बाग की मुहाफ़िज़ हो। ये बाग तुमसे जुड़ा है, तुम इससे जुड़े हो। शहज़ादी आँखों में नमी, और अगर मैं इसे बचा न सकी। परी गहरी सच्चाई भरी आवाज़ में, फिर ये बाग याद बन जाएगा और तुम इसकी आखिरी कहानी। शहज़ादी धीरे से, मैं तैयार नहीं हूँ। परी नरमी से, कोई भी कभी तैयार नहीं होता, मगर तकदीर इंतज़ार नहीं करती। हवा ठंडी हो जाती है, फूल झुकने लगते हैं। परी धीरी आवाज़ में, वो आ रहा है। शहज़ादी कौन? परी ज़रकश, वो अंधेरा जो रोशनी को निगल जाता है। शहज़ादी हिम्मत से, मैं उसे रोकूंगी। परी तेज़, सिर्फ हिम्मत काफ़ी नहीं, तुम्हें खुद को पहचानना होगा। शहज़ादी टूटी हुई, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस डर रही हूँ। परी आगे बढ़कर, डरना कमज़ोरी नहीं होता, डर के बावजूद खड़ा होना ताकत होता है। परी हाथ उसके दिल पर रखकर, तुम्हारी ताकत यहाँ है, मोहब्बत और हिम्मत।
زمین سیاہ ہونے لگتی ہے، پھول جلنے لگتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے اور پھر زرکش ظاہر ہوتا ہے۔ زرکش آہستہ، خطرناک۔ آخر کار میں پہنچ ہی گیا۔ شہزادی کانپتی ہوئی، تم کون ہو؟ زرکش ہنستا ہوا، میں وہ ہوں جو تمہارے خوابوں کو ڈراؤنے خواب بنا دیتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، سیاہ توانائی پھیلتی ہے۔ زرکش، مہرالنساء، تمہاری روشنی میری طاقت بنے گی۔ شہزادی زور سے، نہیں، میں تمہیں کبھی جیتنے نہیں دوں گی۔ زرکش قریب آ کر، تم پہلے خود سے تو جیتو شہزادی۔ زمین ہلتی ہے، پھول بکھرتے ہیں۔ پری چیخ کر، بھاگو مہرالنساء، بھاگو۔ شہزادی بھاگتی ہے، آنکھوں میں آنسو، ہر طرف اندھیرا، دل میں ڈر، خاموشی۔ شہزادی آنکھیں کھولتی ہے، سانس تیز۔ شہزادی، یہ خواب تھا؟ کیا یہ سچ میں خواب تھا؟ زرکش، تم جاگ چکی ہو؟ زرکش، اب کھیل شروع ہو چکا ہے اور اس بار ہار صرف تمہاری ہوگی۔ شہزادی کو یہ آواز کھڑکی سے سنائی دیتی ہے۔ شہزادی بھاگ کر کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہوا آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو چھو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی گلابی روشنی دھڑک رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھتی ہے۔ شہزادی، دھیمی مگر مضبوط آواز، اگر یہ سچ ہے تو پھر مجھے بھاگنا نہیں، لڑنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کم اور عزم زیادہ ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ شہزادی، میں تمہیں نہیں جیتنے دوں گی۔ زرکش، گہرا اندھیرا۔ زرکش سائے میں کھڑا ہے، اس کے ارد گرد سیاہ دھواں گھوم رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہے، پھر آہستہ سے کھولتا ہے۔ زرکش خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ، آخر کار تم نے فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہوا میں مہرالنساء کی گلابی روشنی ظاہر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس پر سیاہ سایہ چھانے لگتا ہے۔ زرکش، گہری آواز، اب دیکھتے ہیں تمہاری محبت جیتتی ہے یا میرا اندھیرا۔ شہزادی کو اچانک جھٹکا لگتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی ہے۔ شہزادی درد میں، یہ کیا تھا؟ کیا وہ مجھے محسوس کر سکتا ہے؟ ہوا زور سے چلتی ہے، باغ کی روشنی ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ جاتی ہے۔ جب روشنی اور اندھیرے کا ٹکراؤ ہو تو جیت ہمیشہ طاقت کی نہیں، ہمت کی ہوتی ہے۔ کیا مہرالنساء اپنی طاقت کو سنبھال پائے گی یا زرکش اس کی روشنی چھین لے گا؟ جاننے کے لیے اگلی کس ایپیسوڈ 2۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کیا مہرالنساء جیت پائے گی یا زرکش۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ ہیو اے گریٹ جرنی۔